नमस्कार न्यूज रूम को स्वागत करुछि मुलिपिका। फेब्रुआरी मासरु अधिक गरम अनुभव हेउछि, ताती बढ़ुछि, टेम्परेचर मध्य बढ़िबार लागिछि, केउंठी 35 डिग्री त आउ केउंठी 37 डिग्री टेम्परेचर छुइलाणी। तबे एई तातीरु आश्वस्ति मिलिछि एवं पाणीपाग विभाग पक्षरु जहा सूचना रहिछि जे आगकु वर्षा आसुछि। तबे किछि जिल्ला मानकरे स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रहिछि, जेमिति कटक, बालेश्वर, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, मयूरभंज, भद्रक एई सब जिल्ला मानकरे स्वल्प मध्यम धरणर वर्षा हवार संभावना मध्य रही, जहाँ पाणीपाग विभाग पक्षरु आकलन करा जायछि, सूचना दिया जायछि। तबे आमे कहि परिबा जतेबेले फेब्रुआरी मासरे अधिक गरम अनुभूत हेउछि, ताती बढ़ुछि, तबे तातीरु आश्वस्ति मिलिबो। 19 रु 21 भितरे स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा हवार संभावना रही। किछि जिल्ला मानकरे विभिन्न स्थान रे जदि कहबा स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा हवार संभावना रहुछि। तबे आम सहित फोन लाइन ले जोड़ी होइछन्ती पाणीपाग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप पटनायक। शुणंतु कोन कहउछन्ती पाणीपाग अपडेट कुने एवं दर्शक मानकर जो प्रश्न सब रही जे आगकू वर्षा हबो, केबे वर्षा हबो, लानिनार प्रभाव अछि कि नाही, काला बैसाखी केबेठु आरंभ हबो, काला बैसाखीर प्रभाव अछि कि नाही, ए तमाम विषय रे आमे आलोचना करूछु आज। तबे सुनंतु कोन कहउछन्ती संदीप पटनायक पाणीपाग अपडेट कुने। फेब्रुआरी मासरे ताती बढ़िबार लागिछि, किंतु ई ताती भितर एक आश्वस्तिकर सूचना दैछन्ती पाणीपाग विभाग जे 19 रु 21 भितर वर्षा हवार स्वल्प धरण मध्यम रु स्वल्प धरणर वर्षा हवार संभावना रही। तबे आम सहित फोन लाइन जोड़ी होइछन्ती पाणीपाग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप पटनायक। सर कोन कहबे पाणीपाग अपडेट को नै? सर वर्तमान हमर टिके ताती कंडीशन चलीछि, ताती वातावरण फेब्रुआरी मासरे ताती चलीछि, किंतु जेंति आपण कहिले गोटे सुजोग सृष्टि होउछि 19 रु 21 कि मैक्सिमम 22 पर्यंत गोटे हलुका मध्यम धरणर वर्षा आ टिके हमर जो ताती बढ़ी बढ़ी चलीछि ताकु टिके नियंत्रण रखिबो। आ से जो मेजोरिटी जो मुख्यतः जो अंचलटा रहुछि सेटा हमर उत्तर उपकूल आ किछिटा उत्तर जिला एई मानक भितर सीमित ही रहुछि, किंतु दक्षिण आभ्यंतरीण जिला माने मते लागुछि टिके सेमती ताती कंडीशन रहिबे, आंशिक रूपे लाघव हबो, किंतु मेजर जो बेनिफिशियरी मते लागुछि उपकूलवर्ती आ उत्तर उपकूलवर्ती पार्श्ववर्ती जिला निर्दिष्ट भाव आपण कहले जे पुरी रु बालेश्वर नै जिबे आ तांका पार्श्ववर्ती जिला से माने बेसी उपकृत हबार संभावना रहुछि। 19 तारीख अपराह्न मते लागुछि जो 21 तारीख ये जो समय सीमाटा रहुछि टिके प्रभाव देई पारे, अल्प वर्षा देई पारे, किंतु एटा तापमात्रा वृद्धि रे नियंत्रण करिवो। जो देखिबा 9 जिल्ला को हल्का मध्यम धरणर वर्षा हवार संभावना रहुछि, के कोन जिल्ला ऊपर प्रभाव पकेइबो? हाँ, जदि आपण से जिला भीतर टिके विश्लेषण करेंगे मत लगे आपंकर जो प्रभावटा मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, केउंझर, जाजपुर ये जो लाइन 4-5टा जिला रहुछि टिके सामान्य अधिका वर्षा जदि बहुत लाइट रेन कले कटक, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, देवगढ़, अनुगुल ये जो लाइन ऑफ विषय रहउछन टिके कम वर्षा पाइबे। ओवरऑल कम वर्षा हबो, बेसी वर्षा हबार संभावना कम, तो ता भीतर भी जदि टिके आपण विश्लेषण करिवे ताले टिके मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, केन्दुझर, जाजपुर मते लागि टिके अधिका वर्षा जो थंडर स्टॉर्म बेसिकली एई सब जिल्ला मानकर अधिक वर्षा हबार संभावना रहउछि। ओवरऑल आपणकर वर्षा बहुत कम रहिबो, मते लागुछि आपण जदि गोटे 2 दिन रो समष्टि भी नेबे 30 रु 40 मिलीमीटर होई पारे, किंतु ता भीतर भी जदि आपण टिके विश्लेषण करिवे ताले जो मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, केन्दुझर, जाजपुर कारण ये जिल्लाटा हमर रहुछि पश्चिमबंग और झारखंड, कारण पश्चिमबंगर भी अधिकांश जिला ये प्रभाव रहिबे आउ किछिटा झारखंड रहिबो, तेणु जेहेतु उत्तर ओडिशा तांग संलग्न जिला अछि मते लागुछि से अंचलटा टिके बेसी प्रभावित हबो, किंतु ओवरऑल गोटे तापमात्रा नियंत्रण रे ये जो वर्षाटा टिके सहाय्य करिवो। यार प्रभाव आमे देखा पाउछंती जे वर्तमान सकाळ समय ठंडा ठंडा पवन दउछि आ जो खराटा भी होउछि बेसी काटू नाही से खरा। तबे कहि परिबा 19 रु 21 भीतर जो वर्षा हबो स्वल्प कि मध्यम धरणर वर्षा हबो, एई जिल्ला ऊपर बेसी टिके प्रभाव पकेइबो। ए दिटा अलगा जिनस वर्तमान आपण जे कहउछंती आंशिक टिके ठंडा रहउछि 14, 15 कि 16 तारिख दिन
ସେଟା ରହୁଛି ଆମର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଯୋଉ ବାୟୁର ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ, କାରଣ ପଛକୁ ପଛ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବ, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁର ପ୍ରବେଶ ହଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ 17 ତାରିଖ ପରେ ପୁଣି ତାପମାତ୍ରା ବଢିବ, ଯଦିଓ କିଛିଟା ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ଷା ପାଇବେ 19 ତାରିଖରେ, କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ତାତି କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାତି କଣ୍ଡିସନରେ ରହିବେ। ଆଂଶିକ ରୂପେ କିଛିଟା ଲାଘବ ହବ 19 ରୁ 21 ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ କହିଲି ପୁରୀରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣ ତାତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାତିରେ ରହିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଯୋଉ ଆଂଶିକ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି ସେଟା ବି ଲାଗୁଛି ଆଜି କାଲି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ତାପମାତ୍ରା ଦକ୍ଷିଣ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ରହିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଉପକୂଳରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ 19 ତାରିଖ 20 ତାରିଖ ପରେ ପରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ବି ଟିକେ ବଢିଯିବ, କାରଣ ବାଦଲ ଆସିଯିବ, ବାଦଲ ଆସିଲେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଟା ବଢେଇବ, ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ତ ବଢିକି ଅଛି, ରାତି ତାପମାତ୍ରା ବଢିବ। ତାପରେ ଟିକେ କୁହୁଡି ବି ଲାଗୁଛି ମତେ ସେମିତି, କାଲିଠୁ ଏ କୁହୁଡିର ପ୍ରଭାବ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆଜି ବି ଟିକେ ଆଂଶିକ କୁହୁଡି ଥିଲା ପୁରୀ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆଉ କାଲିଠୁ ଟିକେ ବଢିବ। ଏଇ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଓଡିଶାରେ, କିନ୍ତୁ ତାପମାତ୍ରା ଟା ଯୋଉ 2024 ରେ ବହୁତ ବଢି ଯାଉଥିଲା ସିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ପଲ୍ସ ଆସୁଛି, କାରଣ ସବୁଆଡେ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବ ଚାଲିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ପଲ୍ସ ଆସୁଛି 19 ରୁ 21 ରେ, ଗୋଟେ ଆମକୁ ଟିକେ ବାଦଲ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଗୋଟେ ଆଂଶିକ ରୂପେ ବର୍ଷା ଦବ। ନିହାତି ଭାବରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ଯେମିତି କି ଆସାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ସିକିମ ଆଦି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟରେ କଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ ଓଡିଶା ଅପେକ୍ଷା, କଣ କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ ସାର୍? ହଁ, ଯୋଉ ଆସାମ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ଆମର ହିମାଳୟର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଂଶ, ସେମାନେ ସେଠି ବଡ ବଡ ପାହାଡ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଅଧିକା ବର୍ଷା ହୁଏ ଯୋଉ ଆମର ମେଘାଳୟର ମୋସିରାମ ଯୋଉ ଅଛି ଜାଗା, ସେଠି ବହୁତ ବର୍ଷା ହୁଏ, କାରଣ ସେଠି ପାହାଡଟା ଅଛି, ଯୋଉ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ବାୟୁଟା ଯାଏ, ସେ ବାୟୁଟା ପାହାଡରେ ମାଡ ହେଇକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମେ ମାସରୁ ସେଠି ବର୍ଷା ହେଇଯାଏ। ଆଉ ବର୍ଷା ଏମିତି ହବ ଯେ 15 ଦିନ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଛାଡିବନି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଖାଲି ମନସୁନ ଦେଖିବେ 1000 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଘାଟ କହୁଛୁ ସେ ପାହାଡ ଏତେ ବଡ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମର ବର୍ଷାଟା ହୁଏ ଯୋଉଠୁ ଆପଣ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା, ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମର ସେଇ ବର୍ଷାଟା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତ ଦେଖିବେ ସେ ମେ ମାସରୁ ବର୍ଷା ହେଇଯାଏ, ବହୁତ ଅଧିକା ବର୍ଷା ହୁଏ, କାରଣ ସେଠି ପାହାଡର ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ସେ ବର୍ଷାକୁ ସୁହାଇଥାଏ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯାହା ଅଛି ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କର, ମେ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାନିନାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ କି? ଲାନିନାର ପ୍ରଭାବ ଦୁର୍ବଳ ଲାନିନା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରଭାବଟା ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ ଆଉ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ମତେ କମ ଲାଗୁଛି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମତେ ଲାଗୁଛି ଲାନିନାର ପ୍ରଭାବ କମିଯିବ। ସାର୍ କେବେ କାଳ ବୈଶାଖୀ କେବେଠୁ କଣ ହବ, ନା କିଛି ଅପଡେଟ ଅଛି କାଳ ବୈଶାଖୀକୁ ନେଇ? କାଳବୈଶାଖୀ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଥଣ୍ଡର ଷ୍ଟର୍ମ ଇଭେଣ୍ଟ, ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ଯୋଉ, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୁଏ ମେ ଏପ୍ରିଲ ମେ ରେ। ଏଥର ଆର ବର୍ଷ ସିନା କାଳବୈଶାଖୀ ନଥିଲା, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ବର୍ଷ କାଳବୈଶାଖୀ ଏପ୍ରିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପଲ୍ସ ଟା ଆସୁଛି ଗୋଟେ ବି ବିଜୁଳି ଘଡଘଡିର ଏପିସୋଡ ରହିବ 19 ରୁ 21, ତେଣୁ ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ରହିବ। ତେଣୁ କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ କି ମତେ ଲାଗୁଛି ମେ ଜୁନ କୁ କି ଏପ୍ରିଲ ମେ କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ସାର୍ ଯଦି କହିବା ଚଳିତ ଥର ଖରା ଯେମିତି ହଉଛି, ଆଗକୁ ତାତି ଆହୁରି ବଢିବ କି? ହଁ, ତାତି ତ ବଢିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତାତି କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଂଶିକ ଲାଘବ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 19 ରୁ 21, କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ୍ ଓଡିଶା ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ସମସ୍ତେ ତାତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିନର ତାତି ବି ଅଛି, ରାତିର ତାତି ବି ଅଛି, ତେଣୁ ରାତି କଣ୍ଡିସନ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ 2024 ରେ ଅହୈତୁକ ତାତି ବଢି ଯାଉଥିଲା, ମତେ ଲାଗୁଛି 2025 ରେ ସେ ସମ୍ଭାବନା ହମନ୍ତି। ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ ବର୍ଷା କି ଟିକେ ବାଦଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲେ ତାତିଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଆପଣ ତାତି କଣ୍ଡିସନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାତି କଣ୍ଡିସନ ବଢିବ, ଯୋଉଟା ଆମର ଟିପିକାଲ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ରୁ ମେ। ନିହାତି ଭାବେ। ତେବେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯେମିତି ତାତି ହଉଛି, ବଢୁଛି, ଖରା ବଢୁଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ତାତି ବି ବଢୁଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି କିଛି କିଛି ସମୟ ମାନେ ଗ୍ୟାପ ରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିବେ, ଗୋଟେ ତାତିଟା ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଯିବ, ଯାହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଏପିସୋଡ 19 ରୁ 21 ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କିଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଛତିଶଗଡ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଟିକେ ଅଧିକା ତାତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ସେ ସୁଯୋଗ ବି ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣ ଓଡିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, ଝାଡଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳ ଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କାଳବୈଶାଖୀଟା ବର୍ଷା କଣ ହେଇଛି, ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ହେଇଯାଏ, ତାତିଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଯୋଉଟା କି 2024 ରେ ନଥିଲା।
से ताती बहुत समय बढ़ीगला आ हीट वेव रे बहुत लोकंकर मृत्यु होला ए वर्ष मते लागुची किछटा काल वैशाखर प्रभाव रहिबो जा पर ताती नियंत्रण रे रहिबो। आज्ञा निहाती भाव तेज आउ जहाँ किसी प्रश्न रोचे कह फेब्रुआरी 20 रु 25 एई मध्य उपकूल ओडिशा रे वर्षार प्रभाव अछि कि जदि अछि आ केते परिमाण रे रहिबो वर्षार प्रभाव 20 रु 25 नहीं मेन वर्षार प्रभाव टा लागुची 19 रु 21 आउ जदि वर्षार आपण मात्रा देखिबे मते लागुची जदि बेसी वर्षा मैक्सिमम 20 मिलीमीटर होई पारे गोटे दिन रे बेसी वर्षा नहीं गोटे हालुका रु मध्यम धरण वर्षा होई पारे किंतु ई जो वर्षा और बादल किछटा ताती रे लाघव सृष्टि करिवो। निहाती भाव बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेटेस्ट अपडेट पे हम चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार।